नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनरल कयूम साहब और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख रशीद साहब। और मुझे फ़ोन पे नाज़रीन अब ज्वाइन कर रहे हैं फजलुल्लाह कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पाकिस्तान स्टील के। कैसा मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हम देख रहे हैं, हमने एक बैलेंस शीट देखी है बड़ी समरी किस्म की। हम बड़े परेशान हैं, पूरा पाकिस्तान परेशान है कि स्टील मिल जो आज से 3-4 साल पहले तक प्रॉफिट में नजर आती थी वो इतना बड़ा उसका लॉस एक्यूमुलेट हो गया है कि हम देख रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या वजह, आप क्या बताएंगे हमें? बात मैं सही कहूंगा कि जनरल कयूम साहब के जमाने में स्टील मिल के हालात बड़े अच्छे थे। अब क्यों खराब हो गए हजूर, अब क्यों खराब हो गए सर? आई कॉन्ट कमेंट जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एफआई इंक्वायरी हो रही है, मैं उसमें था ही नहीं उस सिलसिले में। आई एम जस्ट टेकन ओवर 3 months बैक। नहीं लेकिन देखें, एक सेकंड, मतलब आप हमें ये तो बता सकते हैं कि जनरली स्पीकिंग ये लॉसेस बढ़ जाने की वजह, मैं आपसे कोई हिसाब किताब थोड़ा कर रहा हूं सर रुपए पैसे का कि बैलेंस शीट का हिसाब दें। मैं तो कह रहा हूं कि ये लॉसेस बढ़ जाने की आखिर स्टील मिल्स की इतनी बड़ी वजह क्या हो गई सर? इंटरनेशनल जो प्राइसेस स्टील की गिरी, स्टील की जो चेंज हुई प्राइसेस और डंपिंग हुई हमारे यहाँ, और रॉ मटेरियल जो हमने लिया जिस हिसाब से लिया, ये एक ऐसा तूफानी पीरियड था कि जिसपे आप कोई अंदाजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई प्राइसेस स्ट्रक्चर बन नहीं रहा था रॉ मटेरियल का। हमारे स्टील मिल का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा है कि इट इज इंपोर्टेड ओरिएंटेड। आप कुछ 10-15% भी आप अपना खुद प्रोड्यूस स्टील नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिल का डिजाइन ऐसा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन हो रही हैं, 90 से 140 टन तक जा रहा है और आयरन ओर की प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसकी फ्लक्चुएशन इतनी शार्प हो रही है तो आप कोई प्रॉफिटेबिलिटी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते थे। या तो फिर आप मिल को बंद कर देते या तो आपको इंपोर्ट करते जिस चीज पे। कुरैशी साहब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि टॉप मैनेजरियल पोजीशंस पे चूंकि सही कॉम्पिटेंट लोग प्लेस नहीं किए गए, चूंकि डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो रही, चूंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इश्यूज की, इसलिए लॉस हो रहा है? नहीं जी, सबसे ज्यादा है पॉलिटिकल इंटरवेंशन मैनेजमेंट में भी और मिल के ऑपरेशन में भी, और जो सीबीआई यूनिट्स वगैरह उनके जो प्रेशर भी, क्योंकि माशाल्लाह के जमाने आप इन सारी चीजों को बंद कर सकते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को उसकी अपनी डिफिकल्टीज होती हैं। कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। फौजिया वहाब साहिबा, आपने सुना कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन है मैनेजमेंट के लेवल में, स्टील मिल्स के अंदर भी है। वो कहते हैं मार्शल में चीजें बंद हो सकती हैं। इसका मतलब है कि क्या सियासी हुकूमतें जो हैं वो लॉजिकल मंतकी डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकती इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि एक शख्स के ज़माने में प्रॉफिट करती है और बाकी अदवार में ये क्रैश कर जाती है? वो तो इनसे पूछें आप, ये इनसे पूछना चाहिए। नहीं देखिए ना, नहीं वो इनका जवाब तो खुद ही मेरी बात ये है, ना कि क्यों बात ये है कि वी हैव नेवर ट्राई टू बिल्ड अप इंस्टीट्यूशंस। मैं अगर उसकी क़यादत कर रही हूँ तो सब सही है। हमने इस तरह के सिस्टम्स नहीं डेवलप किए हैं अपने अपने इदारों में जो किसी पर्सनालिटी या किसी शख्सियत के मोहताज ना हो। ये कैसे कह सकते हैं? ये बदकिस्मती जब जनरल कयूम वहां थे या उससे पहले लोग थे, उन्होंने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है उन्होंने बेहतर, ऑनेस्ट और एक इंटेग्रिटी के साथ मैनेजमेंट प्रोवाइड की, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दी। आपने ऐसी नई मैनेजमेंट लाई। देखिए ये अब्जाती आप कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद या इससे पहले जितने भी मैनेजमेंट आई हैं वो सारी की सारी करप्ट रही हैं। मैंने करप्शन को तो वर्ड यूज नहीं किया। या वो ना अहल थी, मैंने तो भी करप्शन की, ये वाहिद आदमी है जो अहल थे, जो चीजों को संभाल सकते थे। रीसेंट हिस्ट्री की बात है ना, देखिए लेट्स नॉट टॉक इन टर्म्स लाइक दिस। अगर आप देखिए मीनिंगफुल इसका एक डायलॉग चाहते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम्स। व्हाई इज इट सो दैट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस गो इनटू फेलियर्स, दे आर रनिंग इनटू डेफिसिट, एंड व्हाई इज इट सो कि वहां पर सिस्टम्स नहीं बने हुए हैं? देखिए ना, हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ तो ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये मुनाफे में थी आखिरी वक्त तक 2007-2008 में 2.3 बिलियन के ये प्रॉफिट में थी 2007-2008 के। देखिए उन्होंने एक बात कही, अभी जो साहब आए जिनसे अभी आपने गुफ्तगू की, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कुरैशी साहब, हाँ कुरैशी साहब ने ये बात कही है कि मार्शल लॉ के इदवार में हर चीज बड़ी अच्छी होती है क्योंकि इंटरवेंशन नहीं होती है। उन्होंने कहा, देखिए पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रही है, गवर्नमेंट जब होती है तो ज़ाहिर इंटरवेंशंस होती है, रिक्वेस्ट होती है। आपको क्या मालूम जो पॉलिटिकल आदमी होते हैं। एक और सियासतदान से बात करें, जनरल साहब की बात, जनरल साहब तो सियासतदान। देखिए ये बात सब लोग अदारों में कहते हैं, मैं समझता हूं इस मुल्क में ऑनेस्ट लोगों का भी कैद पड़ता जा रहा है। कैद पड़ गया। मेरी ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं दे रहा।
کسی ادارے کا آدمی جو انجن جو ہوتا ہے, آپ مجھ سے وزارت ریلوے کا پوچھ رہے ہیں, اگر انجن مضبوط ہو, رنگ پسٹن ٹھیک ہو, ڈبے ٹوٹے ہوں, انجن چڑھائی چڑھے گا. اگر انجن ہی رنگ پسٹن بیٹھے ہوں, پیچھے لگژری ڈبے لگے ہوں, تو چڑھائی خاک چڑھی ہے اس نے. لیکن آپ نے 4 محکمے کیے ہیں. میں کہتا ہوں ریلوے کا سمیع خلجی انہوں نے غلط لایا, از اے کرپٹ مین. میں کہتا ہوں ایک بات, میں ایک فکرہ کہتا چلا جاتا ہوں. یہ وابڈا کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ, کس سے پوچھیں 1100 میگا واٹ کا کشمیر کی زندگی بدل جاتی, کس کے کہنے پہ یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے, کس کو دیا گیا ہے؟ کوئی ٹینڈر ہوا ہے کوالہ کا, اس کا وہ بنا رہے ہیں ڈیم جو بنانے بجلی کا, کوئی لوکوموٹو کا ٹھیکہ کسی کو ٹینڈر دیے ہیں کسی نے؟ کوئی اس ملک میں پی آئی اے کے جو مسئلے ہیں 1 مین کے اشارے پہ چل رہے ہیں, اور جتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے, اور جس طرح پیمنٹیں ہو رہی ہیں, جس طرح اسٹیشن مینیجر بدل رہے ہیں, جو کچھ کیا جا رہا ہے, اور پاسکو میں جو میں نے کہہ دیا, دیکھنے والے وہ سمجھ گئے ہیں کہ میں نے کن کو کہا. پاسکو میں 400 ارب روپیہ, کسی اینکر نے آج تک پاسکو پہ اور ٹی سی پی پہ پروگرام کیا ہے کہ جب سے پاکستان بنا پاسکو کو کبھی نقصان نہیں ہوا. پی آئی اے کو کیا ایکسپلین کریں گے؟ پی آئی اے کے پاس منافلی ہے پاکستان, یعنی اسلام آباد کراچی کی جو لندن روٹس ہیں اس پہ منافلی ہے, اس کو اسے کہتے ہیں. اور اس میں آپ عمرہ اور حج کو بھی شامل کریں, جو سب سے بڑی ان کی آمدن کا ذریعہ ہے. دیکھیں نا, ہاں عمرہ ہے, اور یہ حلال کھانے والے جو ہیں, یہ کہہ پہ کہ حلال فوڈ ہے جناب علی, کہ جتنی پروازیں ہماری آ رہی ہیں, اب میں یہ بات کہوں گا لوگ مجھ سے خفا ہو جائیں گے, بیسیکلی یہ ایتھنک ایئر لائن ہوتی جا رہی ہے. سوری ٹو سے اتنا اسٹرانگ ورڈ, بلکہ میں وڈرا کرتا ہوں کہنے کی پوزیشن سے. اس ملک میں پی آئی اے کی کل ذریعہ آمدن کی وجہ نہ ان کی کارکردگی ہے نہ کچھ ہے. ایک ان کا اسلامک فوڈ ہے, دوسرا عمرہ اور حج سیزن ہے. یہ نکال دیں تو اس کا حال جو ہے, اس کو کھڈے لائن کسی استبل میں کھڑے کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے فوڈ سروس بنتی جا رہی ہے؟ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ایمان ہے, یقین ہے کہ یہ حلال فوڈ ہے, رائٹ, اور حلال پی آئی اے چل رہی ہے اس پہ, اور عمرہ اور حج پہ پی آئی اے چل رہی ہے. 3 چیزیں نکال دیں, ورنہ ان کو وہاں کسی ڈنٹر کی دکان پہ استبل میں کھڑا کر دیں پی آئی اے. یا میں کہتا ہوں کہ جب آپ چیف ایگزیکٹو پوسٹ کرتے ہیں نا, پہلی جیسے بات میں نے شروع کی تھی, تو ود آل آنیسٹی اگر آپ ایک کنٹری سے ٹیلنٹ پول کریں اور پھر آپ کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا گورنمنٹ کے لیول پہ 3 کا ایک پینل آئے, اس میں سے میرٹ کے اوپر پرائم منسٹر ایک کو سلیکٹ کریں, پھر اس کی بیک پہ آ جائیں, اس کو پارلیمنٹری کمیٹی میں لے کے جائیں, اور اس کے پیچھے رہیں اور اس کی مدد کریں. چیف ایگزیکٹو چیئرمین اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ابھی مثلا آپ نے اسٹیل مل کی بات کی نا, اتنی یونینز ہیں اور ہر یونین کے پیچھے ایک پولیٹیکل پارٹی. ایک وقت تھا کہ جب یہ ایم کیو ایم کا زور تھا تو وہاں اسٹیل مل میں اسٹیل کے پتنگے بنتے تھے اور آگے تھا. پھر جب یہ ابھی مثلا پیپل یونین ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ تلواریں بلنی شروع, ابھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر 50 to 75 cars with the union people اور all the vehicles etc. میں کہتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو تھوڑا بہتر کیے جائے. میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں نا, فوزیہ بہن نے بالکل ٹھیک کہا, مجھ سے پہلے بہت آنےسٹ اور مجھ سے بہت اچھے لوگ تھے, اور میرے آنے کے بعد بھی جنرل جاوید تھا, اور یہ وہ ٹیم بیسیکلی وہی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ تو صرف لیڈرشپ دیتا ہے. ناظرین, ہم بات یہاں تک پہنچی کہ کسی بھی پبلک باڈی, کسی بھی آرگنائزیشن کے اوپر جب چیف ایگزیکٹو کو, لیڈر کو آپ تعینات کرتے ہیں, تو وہ لیڈر کیسا ہوتا ہے, اس کی کیا کوالٹی ہے, بیکاز لیڈر نے اپنی ٹیم کو چننا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.